Ketika Papa Tak larang Mama Nur beliin coklat buat Aminah. Assalamualaikum guys, di sini lagi ada Mama Nur nih yang mau cobain milk bun yang viral di Indonesia dari After You di Kita lagi Thailand. beli After You yang viral di Indonesia. Dan Mama Nur ngeliat ada dark coklat nih. Keinget sama si anak cantiknya Aminah. Mau beliin buat Aminah dark coklatnya. Ini apa? Oh, coklat. Minuman gak sih? Bukan, coklat bar. You have Thai tea, ma'am? Thai tea? I want Thai tea one. Oh, dark coklat nih buat Aminah. Tapi gak dibolehin guys sama Papa Tak. Katanya nanti batuk. Jangan batuk dong, sayang. Kalau dark coklat enggak? Dan Tara tetap dibeliin sama Mama Nur buat Aminah. Oke, kita Yeay. makan lagi.